जय जगन्नाथ पिला माने आज गोटे सुंदर कहानीटे शुणा। कहानीटर ना होची चतुर ठेकुआ। मथा उपरे टाण खरा, उदुदिया द्विपहरटा। सकाळे जाई ठेकुआ पानी पी आसीथिला मुंदाए। एबे ताकू भारी शोष लागिलानी। गात भितरु मुंड बाहर करी देखिला बहुत जोरे खरा होउची। तथापि साहस करी से झरणा आड़ को चलिला। काले क्यों हिंस्र जंतु ताकू देखि नब सेथिलागि से लुचि छपी जाई झरणा पाखरे पहुँचिला। झरणा पानी पीवा को विभिन्न हिंस्र जंतु आउ पशुपक्षी आसुथांती। ठेकुआ भल भाबरे जानिची हिंस्र जंतु माने ताकू पानी पीउथवार देखिले सांगे सांगे ताकू मारी खाईजिबे। सेथिपाई से कौन कला गोटे बुदा मूल लुचि बसिला। अपेक्षा कला ठीक समय पाई। ठेकुआ जगी बसी थाए केतेबेले झरणा पाख फांका हब आउ से जाई मुंदाए पानी पीब। प्रथमे हरिण आउ हरिण छुआ माने आसी आनंदरे पानी पी सेठारु गले। तापरे खड़ खड़ धड़ धड़ आवाज करी हाथी पलटिए आसिले आउ पानी पीले आउ निज देह को गाधोई सेठारु चलीगले। बिचरा ठेकुआ छुआ आउ केते समय बा से एमिति अपेक्षा करिबो। शोषरे ता तंटी अठा होई गलानी। शेषरे आउ से किछि चिंता न करी तार कान दुईटा को ऊपर को टेकी भल भाबरे शुणिला। आउ केही कुआडू आसुनाहांती तो शुणिला आउ केही आसुनाहांती। भाबिला बोध हुए सबू पशुपक्षी एबे पानी पी चली गलेनी। ठेकुआ छुआ धीरे धीरे तार बुदा मूलरू बाहरी आसिला। आसी झरणा पाखरे पहुँचिला। बेल 2 पहर हेलानी। चिताबाघ हाबुड़े एजाए गोटाए भी शिकार पड़ी नहीं। सकाळु से भोकरे आउटु पाउटु हेलानी। भाग्य को देखिला गोटे कौलिया ठेकुआ छुआटी झरणा पाखकू पानी पीवा को जाउची। तार मन खुशी होई गला। जा हऊ गोटे कौलिया मांस खाइबा को मिलिबो। मन खुशी रे सी ठेकुआ ऊपर को झांप मारी दौड़ी आसिला। किंतु ठेकुआ छुआ ठीक समय रे सेठारु दौड़ी पलाई गला। आगरे ठेकुआ दौड़ू थाए, पछरे चिताबाघ ताकू दौड़ौ थाए। बिचरा ठेकुआ कौन करिबो? बाघ कबलरू केमिति बंचिबो? थकी जाऊ थाए, खरा होउ थाए, सेथिरे भी से प्राण विकल रे दौड़ू थाए। नहले महाबल बाघ ताकू खाईदब। भाग्य को देखिला गोटे गातटे अच्छी। से गात भितरे पशिगला। बाघ मामू भयरे ठेकुआ सिना गात भितरे पशिला, हेले गात भितरे ताकू अपेक्षा करि थाए बिलुआ। एबे बिलुआ दाउरू ताकू बंचाइबो किए? बिलुआ किंतु मने मने भारी खुशी हो गला। जा हऊ भगवान शिकार को आनी मो पाखरे पहुँचे देइचंती। मते आजी टिकिए भी कष्ट करिया को पड़िबोनी। सूर्य केउ दिगरु उदय होइथिला के जानी। ठेकुआ याडे भारी मन दुख करुथाए आउ डरू थाए। कौन करिबो? केमिति एबे से बिलुआ मुहरु बंचिबो? मने मने भाबुथिला मोहरगरु आसी कांतार रे पड़िली। मोर आजी निश्चय मरिबा जोग अछि। बाघ मामू हाबुड़ू सिना खसी आसिली, किंतु बिलुआ एबे मते खाइबो। केमिति बिलुआ हाबुड़ू बंचिबो? से कथा चिंता करुथाए। भाबु भाबु ता मुंड को गोटे बुद्धि पशिला। संगे संगे से बिलुआर पाद तले पड़ी ता गोड़ छुई प्रणाम कला। कहिला, छामू मते बणर जीवजंतु माने आपणक पाखकू पठाइछंती।
ବିଲୁଆ ଟିକିଏ ଗଳା ପରିଷ୍କାର କରି କହିଲା, କାହିଁକି ତତେ ପଠାଇଲେ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ବଣଜନ୍ତୁମାନେ ଏକାଠି ବସି ସଭା କଲେ ଆଉ ସ୍ଥିର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବନାଇବେ। ବିଲୁଆ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ରାଜା କରିବେ? ଠେକୁଆ କହିଲା, ହାତୀ ଆକାରରେ ବଡ଼, ବଳ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଡ଼ାଏ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଗଜମୂର୍ଖ। ବାଘର ବଳ ଅଛି, ହେଲେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଂସା କରେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପାଳି କରି ଖାଇଦେବ ସବୁ। ଗଣ୍ଡାର ବି ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଲୁ, ସେ ତ ଜରୁଆ ଲୋକ, 6 ମାସ ଶୋଇଲେ 6 ମାସ ଚାହିଁବ, ତା ଉପରେ କି ବା ଭରସା କରିବ? ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଏତେ ଚଲାକ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ସିଆଣିଆ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜା ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଲୁଆର ଛାତି ଆହୁରି ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ ଗର୍ବରେ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା ଆଉ ମୋର ଠିକ୍ ହକ୍ ମୋତେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେ। ବିଲୁଆ ଏଥର ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ବାହାର, ଏଥର ଯିବା। ଠେକୁଆ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କହିଲା, ଛାମୁଁ, ଆପଣ ତ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବି, ଆପଣ ଆଗରେ ଚାଲିବେ। ମୁଁ ଆଗରେ ଗଲେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଆପଣ ଆଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାକର ଆଗରେ ଗଲେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଆପଣ ପଛେ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଠେକୁଆର ଏଇ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଖି ବିଲୁଆ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, ତତେ ମୁଁ ରାଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ କରି ରଖିବି। ବିଲୁଆ ଏଥର ଆଗେ ଆଗେ ଗାତ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଗାତ ମୁହଁରେ ଜଗି ବସିଥିଲା ଭୋକିଲା ବାଘ। ଯେମିତି ସିଏ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଛି, ବିଲୁଆକୁ ଗୋଡ଼େଇ 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 ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଖାଇଦେଲା। ଇଆଡ଼େ ଠେକୁଆ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ସବୁଠାରେ ସେ ଜୟୀ ହୁଏ। ଧୀର ବୁଦ୍ଧି ଯେ ମନରେ ପାଞ୍ଚେ, ବୁଦ୍ଧିଆ ଠେକୁଆ ପରି ସେ ବଞ୍ଚେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବା ନାହିଁ। ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟାଇବା ଆଉ ସେ ବିପଦରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ